IPFT 3 voter. Prabhat Singh Molsom IPFT 1 voter. Ram Singh Molsom IPFT 1 voter. Prem Kanto Molsom IPFT 2 voter. Ramnath Molsom IPFT 4 voter. Kishore Molsom IPFT 2 voter. Dormojoy Molsom CPIM ni 4 voter. Ranjit Kumar Molsom IPFT 2 voter. Sampati Molsom IPFT 4 voter. Tini 5 months pakai rasa 1836 परिवार total 103 voter. Tini sini actors on pinong ni bisingo sin podobar 5 rok tini join pakai. Boni bagai sensor terborong na parkir langsung senai. Singkir slogan na mana. IPFT CBM pakai tiba macam pakai langsung kawai kubai lam sogo. IPFT CBM tiba macam pakai naya langsung kawai kubai lam sogo. IPFT tiba macam CBM pakai langsung kawai kubai lam sogo. IPFT tiba macam CBM pakai langsung kawai kubai lam sogo. Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki. BJP, BJP. Exclusion Binogor, Exclusion Binogor, Exclusion Binogor. Kali sengkisa jotono kisah kemana? Jotono babak menarga. Tini Ompi Nagar, o sini Tuicholong East Tuicholong kamigo, sang tini Tripramota, IPFT, te CPIR, o dal kaithani party ningi, tini oro 103 voter, besar family 36 family ni 103 voter, tabo sini BJP ni banao faika, Modi ni adarso faika. जो तनो तेगी मोदी जेटी सनन नहीं मनी त्रिपुरानो श्रेष्ठ त्रिपुराती सनन नहीं मनी और त्रिपुराहानी ब्रॉक रोंगनाते बसंग सखanya नहीं हनी मोदी जे खायदब संग मनी और खायदब मानो संग मोदी फाय को सकांग नंग कबांग मा हमारी माखा के बा नॉक नि बिसिंगति के बा तैनि बिसिंगति के बा लामानि बिसिंगति के बा रेशन फ्री नि बिसिंगति के बा आयुष्मान भारत नि बिसिंगति के बा बुरा बाता बारे मानि बिसिंगति के बा कन्याश्री बाता नि बिसिंगति के बा चाकरी वेतन बाता बारे मानि बिसिंगति के बा बहकत रक्सिनि बुरी रक बनि बाता बारे मानि बिसिंगति ते कक परक नि डेभलपमेन्ट नि बिसिंगति kok borok PGT te assistant professor tlang zamani bisinte te kok borok no NCRT tlang zamani bisinte Maharaja Bir Vikram Kishore Marikono boni bomba mukti international airport bisinte odre airport sini hamari te tifrani development no goi tini sini sisajak to faro khasijak to faro bus kangwa teibu mudi phayani sakangsi mudi no sengrom ya ko sakangsi o ompio mudi nim chin no maya ko sakangsi sara rajyo ni hamari bai baksa baksa sengta bo kasagai tongwani bagai tini o ompi nogor ni jo to sini khasuksa taku bukugra boro teibu bus kangni sala omte hamari kotor kotor ompi nogor ni ngala nyani bagai tini borok jo to joining khai fega te ang ko bogo mate kene sudu ompi nogor ya sara tipra rajyo go jo to BJP ni adarso poddobu baro ya sikong sabai o ya sikong sabai 16 तारिख खना सालसानि उलो जों मोदीनि जे हामारि न नाजागनाय लामा ओ लामानि जे लिंक आजागाव जों जतो यासि कंसाबाय साखि रगै तेबो हामारि कप्लों जानि जा मानथायनो नालायनाय आबनि बागै तिनि जे फायनाय दंनो जों खाबाय खबायलाम सकमानि बिसिंते जतनो खाबाय खबायलाम सगो हरसा थुइ कक बिति थाइसा हनजागो कक थाइबोनो दङ अक्रा साकरा र हरसा सितंसि खना हरसा सितंसिगो boni bisingo sini borok kabang wan sona kereng no wan sobite burung khlaigai जों ज त bai baksa ke basa lani nai ma jaga ni rango baksa khlai ya prisane hi khaka jo sabka sabka vikas ज त no tui basa nani bangai mudi ringai tongo kasakta honi kupurta honi blai ta honi butaita honi damra ta honi sekrata honi anrasa ta honi jotto poddobu baro thansa khlaigai bot laigai triprano sung sa sana lainai abani bangane tini ज त oro phaija oba haikene sung keplai sal 16 तारिख यासी कong sabai 5 बसरनि जानि जानि कपालि बाइक गरे खासिने ओ बाइक गरे खासिथानि गो केबो ता कारजाथौ नि यासी ताके प्लेथौ तानि बागै CPM न जदि नों बोट खांखे CPM नि ओनि नि यासी नि बोट बनि मंसा याफां बसो करिखा कांग्रेस न रखे याफां बसो करै आनरस न रखे याफां बसो करै IPFT न रखे याफां बसो करै ताबो देश तो सालगनाय 12 ठाकतर न सालगनाय 12 ठाकतर नि गुड डायनामिक लिडर मोदी नि नेतृत्व जत्तो हमारी कप्लं जों जत्तो मानथाय मानानि बागै मोदी सिनि बागै उंक्लब बसकां बासाय तंनायनो जों जत्तो कपाल बाता केप्लेया तैक्लागि बसकां 5 बसरनि शुद्ध 5 बसर या 25-30 बसर तै BJP सरकार तंनाय आबनि बागै जत्तो ओ सरकार क्राक सरकार न क्राक हमारी तै बनाना बागै जों जत्तो BJP ओ बुट दगै कप्लाय खायदि हनै तैबो जत्तो फाइमे कतिनिबो जत्तो आपिल खलाइगो जों याफ्रि थानसा खलाइगि खाबाकसा खलाइगि वालाय बुलाय करै खलाइगि मोदीनि तंकसांनि हमारी नालायनाय आरा नों CPM हनै हाक सालिता तंदि म था हनै हाक सालिता तंनै
कांग्रेस नि हाकसालिता तंदी IPFT नि हाकसालिता तंदी जतो जों मोदी से देश न चालक नाय के दिल्ली से जों न चालक नाय के दिल्ली न जों हट कनेक्टिविटी दिल्ली बाय डाइरेक्ट रोंलायनाय कायसा यासी पद्दबो बारा रबु जतो न हम बायते खुलुमखा जतो पाल के जों बरनो याफा करबै लाम सबै नालाय भारत माता की जय भारत माता की जय Torna kasi kok saran jamnya. Torna kok kok. Sa kok saran dikit ba? Ambai. Sini kok punya na. Ini jeng usap parti IPFT no jakar maningke. Aise sini je Tipra Raja parti IPFT te BJP join ongai. Je alliance ongai. Aipano alliance ongya boy sini actually no kendra je sini parti IPFT te BJP je alliance ongya ni karon rongke janijar asalemani karon chengke mosugia sidano kaisa jagabo bud dibai tipra mothano jekhe mechen nane bagai jeng try khai tongo abon gai jeng bud ba khainani mochungya abon bagai tinini BJP ko jeng join khai tongo acha atawbra no age ro bo party roklai age ang khaimani party IPFT division ni secretary tei oro tuju অঞ্চলে party IPFT ni অঞ্চল assistant secretary busu poribar no tini oro ini 103 পরিবার 103 ভোটার tei 36 family acha ni mungkha ani mung doino hongolsam kamini mung Tuicholong dolot bahadur par